Kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Maswala haya yanachipuka sana kwa watu wengi. Ninapohudumia wanafunzi, watu wazima, yani kwa sababu ya changamoto za maisha, watu hata wanashangaa, kweli Mungu yuko? Mbona anaruhusu haya? Kuna mwingine hata alikuwa ananiuliza, mnadai Mungu ana uwezo, ana mamlaka na utukufu, lakini mbona mambo mabaya yanatendeka? Kama yeye ni upendo, mbona vita, mbona njaa, mbona mauti? Wengine anauliza, mbona watu wasio na hatia ndio wanaumia, wanateseka, watoto wadogo wanabakwa, watu masikini ndio wanaonewa? Yani maswali, mbona Mungu anaruhusu mateso? Yani kama una uwezo na mamlaka yote mnavyodai, mbona anaruhusu mambo kama haya yanapata watu wake? Ama dunia inapitia machungu haya? Mbona? Ni maswali watu wanauliza. Kwa nini Mungu anaruhusu? Kwa nini Mungu anaruhusu? Hiyo ni moja ya maswali ambayo mengi watu wanauliza, wanakosa majibu. Wakikuja kwa wachungaji, wakuja katika hali, wanashindwa kuelewa, lakini yanaeleweka. Ingekuwa tunachukua muda na kuingia katika maandiko tuweze kusoma. Kwa hivyo Biblia tutakapoingia leo, ili tuangalie somo hili na tupate majibu haya ambayo tunajiuliza, tutapata faraja na kwa kina tutapata kupata uwazi ili kupata hilo jibu. Na wewe utasaidia mwingine ambaye anatashwishi ama kuna na dukuduku kuhusu jambo hili. Kwa hivyo matokeo ya mateso ama mateso yanapotokea ni kwa namna mbalimbali. Yaani hayakai krasi kwa kila mtu. Yaani krasi inamaanisha hayakai uniform. Hayakai uniform kwa kila mtu. Mateso yanapotokea, wengine anaweza tokana ni maumivu ya mwili, mwingine anaweza tokana ni changamoto za kiroho, mwingine anaweza tokana ni nini? Vipingamizi hata kifamilia. Mwingine anaweza tokea ni kwa sababu nini? Kupoteza wapendwa, wengine ni kukosa kazi, wengine anaona kama ni laana zinaandamana, wengine ni uonevu na dhuluma katika jamii. Mambo kama hayo haikai rasmi. Kwa hivyo mateso ninayopitia haiwezi kuwa ni yako, kwa maana mazingira yangu ni tofauti na yako, iko kwa njia mbalimbali. Lakini je, Mungu anasemaje? Biblia kwa mfano ukisoma 34:18 Zaburi inasema hivi, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Mambo haya yanapotupata, mateso haya, maumivu haya, Mungu anatoa ahadi, akai bali. Hata wakati ule unataka kujitoa mwanga, hata wakati ule unataka kujitoa maisha, maandiko yanatuhakikishia, Zaburi 34:18, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Mungu anajua tunavunjika moyo. Mambo yanakuta, yanatufanya tunatamani